Diyan na si nanay natutulog. Ito po yung daan. Ima, walang sasakyan masyado boy, no? Kapon, tayong tao eh. Kuway! Hi, Ke! Ike! Ike! Satu mate! Sisa mate! Ika! Go! Katita ko ya! Hai, imawa entera. Saja, sashimi. Sashiburi. Din siya. Yung cellphone naman. Okay. Ba, bili ako. Go. Yasukoさん行けるよ、ここ。行けます、ここ。こっち行ける。はい、入って。入って、一回だけ。Akang. Okay na. Sige na. Okay, isa pa. Okay. Akang. Kasi ilang beses na pinindot eh. Ayaw eh. Ayaw. Hinap niya na eh. Sabay kasi sila nagtap eh. Ayaw, puna na. Akan na, be. Kuya, ayaw. Isang tap lang, be, sabay pasok. Pag ilaw ng green, sabay pasok. Go. Yung green na arrow. Dito, dyan. Pasok. Sabi kasi sa'yo, isa-isa lang. Chikit mo dito ka na sa ini. Mapapidyo ko ito. Ha? Sa unahan. Dito tayo. Sa pangot sa kutulog. Bawal babae ito eh, o female area. Kuya, bababa dito. Central. Konchiwa, Jose, Nagi. Pwede po yun? Pwede po siya? Pwede po yung lalo? Konchiwa, priority lane din. Oh, punta, magkakasama tayo. Sige, matanggalin mo muna. Kuha mo na live. May mo sa bag boy, mainit daw. Una na kayo, babe. Konnichiwa, special room ko de. Ito, patututo ko ng mga direct. Station na po, connecting to MRT. Station na po, exam. 面白いね。 Nane. ゴースト。 Ito takay na. Ang taas ang trend. Narinig na po ang warning buzzer, iwasan na po ang umabot. Next train na po, next train. Thank you po. Salamat po. Ang susunod na istasyon ay Libertad Station. Next station, Stay. Libertad Station. Doga to, Tero. 私も久しぶりだから。Inaibag ka ba? Rokai
station. Ah, dito tayo dati si Taradel. Dong. Libre Gat Station. Ito nakatira si Taradel. Ah, kono eki yan eh. Shimi-san, kono eki yan eh. Ito. Baka gusto niya pumunta. Ah, ここら辺に。おしゆっくり。今はこれで乗ったでしょ。次これ。ここで降りる。セントラルの。ここら辺降りる。はい。暑い。どうぞ、これ持ってってください。でも前よりだいぶ綺麗ですよ、電車 Ang は。 susunod na istasyon この電車は日本からもらったんじゃないですか。 Station. Next station, Hilpuyat Station. Hilpuyat Station. Mga kasabiyahe, alam niyo ba na ang Hill Puyat Station ay pinangalan kay Senador Hill J. Puyat, isang mambabatas, negosyante at lingkod bayan. Sa kanya din nakapangalan ang kalye malapit sa istasyon na tinatawag noong Kalye Buendia. Isang kasakaysayan mula sa LRMC. Ingat po sa biyahe. Paparating na sa Hilpuyat Station. Approaching Hill. Gwardyang-gwardya tayo ni mami mo. Ay, kokode. Ay, ikimasu. Toto takay de, kioskete kudasai. Takay. Sasitaru yo. Pasok mo to, pasok. Uy, isa-isa lang. Ayun na naman. Ah, gumen, irerute. Gumen. Ipapasok ko ya. Hindi, ipapasok ko ya. Dito pwede, kochi. Kan. Hai, kashi ya ne. Shirakata. Hai, tada. Okay. Kami tayo dun ha, sa kanila. Hai, sige boy. Kuya, nadulas eh. Natawsigang tao ng tubig. Ako din, natawsigan mo? Ako din, natawsigan mo. Putik pa naman. Ay, yung maganda po. Ito, nakabidyo tayo. Ah. Nakaano yung bata sa boy? Wow. Kenji sa kato. Isulat ng ano, これはこの書き方は昔のフィリピンの書き方。ロマ字じゃなくて、この書き方ね、昔のフィリピンの書き方です。もう私読めへん。はい。タガログとロマ字じゃなくて、アリバタと言います。こんな書き方。全然わかりません。で、夜はこんなくらいですよって、夜こんな。すごい綺麗ですね。あ、これはチャイナタウン言ってる。チャイナタウン。あれは市役所の人いや、あのユニフォームポリスの横、ここら辺のポリスの、ちょっと下の方で。すごいねこれ昔のフィリピンのアイス。昔でそのままカットみたいな下ろしてこれで自転車のトライシクルみたいなジップにね今乗った電車でこれも馬車まだあります。
drawing be. Ang ganda ng drawing na. Hai, これで。あ、これ一番人気なフィリピンの神様。神様。はい。で、1月でパレードすっごい人いっぱいあります。もういっぱいいっぱいです。こっちも人気、マニラの人気なモニュメント、ホセリサル一番目のヒーローです。ナショナルヒーロー、フィリピンの。ここで撃たれた人、ここでガンでバーンして亡くなった。で、今行くとこはここね。はい。今からここ行きます。はーい。Ay, agarimas. Puro tayo hagdan, ang galing. Bata. Saki no toko, achi. Yes, ay. Saan tayo daw? Yokata, malilim. Ako, napakalayo mo nilakad namin ba? Hindi nyo kakayanin. So, des, ginko. So, des. Malasyon del gobyerno. Nilakad nyo ni Dudong yun? Oo. Palibot na kami. Kaya nga, layo ko nilakad namin ni Dudong yun. Yasashi. Careful ha. Careful ha. Kiyoskete ne. Wah. Ay, ikimasu. Nakahirimasu. Teka lang, tignan naman natin nakasulat eh. Ano ba yung nakasulat dyan? Ari ko. Kono kyokai no setsumei dake chotto mimasu ne. Kore chigau no? Kono setsumei janai? Ito ba yun? Ito ba yun?これ違うな。これは昔のジャンポールの向かいに遊びに来た時だけ。ちょっと待って。もうや。あ、これ。清水さん、この教会は1581年建てて。1581で建てて、ほんで台風が下ろして、台風が来て、またつぶって1582年。ほんで火事で1583年。だから次はこの石で作ったのをまた1592年。ほんで地震で来た。だから1600年。ほんで3回目です。このカテドラル、この教会を建ててもう一回1614年。ほんでもう一回潰れて1645年。ほんでもう一回建てて1654と71ね。はい、それは大丈夫。でもう一回地震が来た。1863年6月3日の。ほんで5回目作って1870、79。そうですね。それでこの人が作りました。ルシアーノ・オリベア。この人ね。でもう一回で、そう、1879年はちゃんと普通の教会にしてます。で、これは1945年戦争の時。これもっぺん潰れて、ほんで7回目の直してくれて1954から58年
で、また、で、このままになってます。今まで。すごい歴史あるねですね。すごい。で、スペイン人の神父さん。これは5回目の建てた時。で、今のはこっちまだないじゃないですか。で、また潰れて、これ。あ本当地震ではい、地震で。で、これは戦争の時はアメリカが爆弾、ボンブが落としてこれだけ、もう全部これ、またなんでこれしかないじゃないですか。で、もっぺん立ってて。で、これが今ね、今までこんな感じです。これから3年で生まれたんだ。おー、すごい。で、小さいビルやからこのくらい。あ、すごいすごい。このタワーの大きいの機械。これ。Ito ba? Yung Yun yung clock niyan. Ah, すごい綺麗よyung ano, parang Romana. Romana. De, sarap. Ganda ba? Ganda dito na. Ay, ayun yan, boy. Ayun, no? So, dito sa taas. Ah, uwi yan. Uwi ni ano. Ayun, boy, oh. Boy. Ano ba tawag doon, boy? Ano mo sa kanya? Pipe or gas? Ha? Ay, sabay. Marami. Sige, yan eh. Ikaw. Ikaw mag-video. Oo nga, mabango naman. Baho kaya. Hindi ko gusto yung amoy. Ayan, toilet kita. Gas ko sa kita.
Oh, tashiki tayo. Plaza de Armas. Doon daw kinulong siya sa Rizal. Oh. Ihi mo na tayo. Marbe, kuway. Sakit ako kuway. Takot daw siya the boy sa matataas. Marbe. Kono ripa na mangoki. Meron din sa Japan daw yan, be. Sa mga castle. Yan o, yung may butas na ganyan. Pag babarilin, di ba? Pag may babarilin. Sniper ha. Kore wa nano? Ah, kore palm tree yan, ang palm tree. Dekai ne. Dekai ne. Hindi, taorete. Kuwai. 倒れてるね。 Taorete-ru. Tita, kumpula ka lang. Oh, Hana. Nani kore? Tampopo mitai ne. Ah, banana no ano, ki sugoi, oki. So yan na. Ah, kore daisuki. Kore Hana mo. Chanto ka na. Nyoy ga tsuyoy kusai desu yo, kore. Kirei kedo kusai. May ganyan ba sa inyo? Wala. Wala. Ah! プルメリア。 Plumeria! Be! Plumeria! Sige na, kukunawa ka na. Wag daw, baka ano, magbabali daw, wag daw. Plumeria. いい匂い。そうですね。いい匂いって言ったらダメなの。匂いっていうの匂、はいね。いい匂い。うん。匂いっていうのはね。ハワイね。ハワイ。イやね。ハワイで使ってるね、ここに。臭いっていうのが匂いっていうので。いいね。いい香りっていいの。あーいい香り。あ、そうですね。あ、昔の。草。Ah, teka lang lang. じゃあな。 Hindi ko uminom ka naman ng water. May water ako dito. Gusto mo na. Uy! Uy! May malaglag ah. Kyla, malaglag kayo dyan. Kuway. Ano siya? Tara! Tara, alam ko! Hi! Ikimasu! Halika dito! Gusto niya kasamahan si... Yes, ko sa... Parang tayo, parang tayo. Hindi pa nakakapasok. Sarado mo na to, Shay. Wag daw maingay, boy. Psst, pay respect, pay respect. Kochi abo na ano to kuya ka na. Kochi na ko natahito ga oru kara. Chanto. Shizuka ni shite. Atama o kiyosuke kudasai. Ah, sugoi. Touch your head. Ah. ここで刑務所してでご飯ご飯ねなしコーヒーもなし結構いっぱいなくなったうわmay patay pa sila nakita mo buti wala na yung amoy boy no Sema. Aray ko po. Yung mga injured civilian dito, dito sila na namalagay. Wow. Wow, hidoy. Eh, ano na to hapon? Japanese? Ah, Japanese na to boy na. World War II eh. Grabe oh. Wow, すごい水が。怖いね。ここで終わり？ここで終わり。あ、でもこっちもなんかありそう。あ、出れる？あっち。あっち。でもな、もうちょっとこっちなんかあるからそこら辺に。あ、ちょっとだけ見ます。うわ。Teka lang, be, doon. Hindi pa pala. Siguro ano to? Kulungan. Hindi, dati walang tubig. Nagkaroon na. Saan kayo kahit yung kanina tinatahan niyo? Dito. Tingin. Dito kami.
Tingnan ko nga. Oo. Dapat pala dito muna, tapos saka dyan. Dyan na exit eh. Wow. One dahil uod boy. Hmm? Three women killed by Japanese forces. De, saki no toko de derimasu. Isa sila sa mga pinatay, boy. Grabe naman yung ano, durog na durog yung mukha. Mukha yun, di ba? Gilid. Tawag mo nga. Wow. Dami na matay dati, boy. Mm-mm. Yung ulo niya, boy, oh, bukas, oh. Woman and children, no? Ah, dinaanan ng tren. Hindi, may takakoy. Ay, Inside the masyo. dungeon, Ata. boy. Oh. De, saki no deguchi. Ano na, boy? Exit. Hi, exit. Yung ano, exit na. Oo. Dali na, exit na. Baka makagat tayo ng lamok dito. Dazo. Kiyosite kudasai. Ah, tama, kiyosite kudasai. Watch for your step. Wow, sugoi. Wow! Yokata ne, yasuko-san ga. Tomete. Atama kiyosite kudasai. Wow, sugoi. Grabe. Nakakilabot, boy. Baho naman. Sign na. Kore wa Pasig River. Te. Kore wa ninki na Pasig River なんですけど、ゴミが多いね。ゴミが多い。もう前もっと多いです。今はちょっとマシになってるけど、まだ多いね。スラムの悪い。スラムが悪い。はあ Yan na. Naku, tumapon, sayang. Yan na, bilis, bilis. 1, 2, 1, bilis. Koraじゃない。水、1. Okay, 1, 2, 3, go! 2階からね。日本のフィリピンの薬2階です。めっちゃ美味しくない。いや、もう一回、もう一回。頑張れ。頑張れ。スパシャッ。bilis, bilis. 1, 2. もういい、もういい。それぐらいでいいって言ってる。もういいって。はい、はい、はい。1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! はーい。
ご飯大丈夫？はい、オッケー。はい。やったー。よかったよかった。うん。これは遠足です。遠足なの。はーい。このゲートは長いね。このさっき入ったとこ。Di dati naman. Oo nga no. Arpa na Intramuros. Nilakad daw nila mami mo yan. さっき自転車乗ったとこはここら辺かな。ここなの。ですね。We ride bike din ah. Ayaw to. Baywalk.